Hallelujah. Oshana Rabani Kala Rabani Bara 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 Bandala Rabana Dara Bandala Rabana Dara Bandala Rabana. Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Prabhu Dhanya Jisu Dhanya Jisu Dhanya Jisu. Dhanya Tumaro Pitanam Dhanya Tumaro Pitanam Dhanya Tumaro Pitanam Dhanya Tumaro Pitanam Dhanya Tumaro Pitanam. Ida Rabani Khara Barsha Bari Kala Rabani Ada Rabani Khara Bandala Rabba. विराजमान राजा प्रभुमान करो प्रभुदेवमान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 होली 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 ओ शान रवानी अल्लाह रवानी अदा रवानी खारा बंदा नमा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Irabhatramani Karabashabari Allah Rabana Daramanda Allah Rabba. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता उठ प्रभु स्वर्ग तुम सिंहासन पृथ्वी तुम पाद पीठ उठे तुम द्वारा तुम निमंत समस्त विषय सृष्टि करा प्रत्येक विषय तार उद्देश्य साधन करने निमंत सृष्टि करा एवं मनुष्य को तुम प्रशंसा वर्णना करने निर्माण कराई प्रभु हालेलुया 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 कारण तुम्हें प्रशंसा निवासीन परमेश्वर पूरा मानी खारबंदा लरवा तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय होली 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 तुम्हारा समस्त सृष्टि तुम्हारा प्रशंसा करती प्रभु धन्य धन्य तुम नाम धन्य जीशुंग नाम रे दया कर आमर समस्त पाप दोष दुर्बल मार्जना कर प्रभु जीशुंग बहुमूल्य रक्तरामण धौत परिष्कृत पवित्रीकृत सुजीवित मुद्रांकित कर आत्मा सत्य पितांग रूप आसन करने सदा सर्वदा तुम्हें साहाय्य कर आम सबदिन सब तुम निकट सुग्राही हो Hallelujah, praise the Lord. Glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. तुम्हारो उपस्थिति अनुभव करे में पवित्र आत्मा सबै लाभ क्रमण को विशेष भाव में दया करो हालेलुया 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 समस्त विषय तुम आत्मा द्वारा परिचालित हो प्रभु जेपरिक आम आंतरिक पुरुष नूतनीकृत मंडली निष्ठा प्राप्त हम तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुछि आमेन। আজি প্রণমি তুমকু চালিবি প্রসারা আজি প্রণমি তুমকু চালিবি প্রসারা তুমি মগন পথে দুটির হে দয়া तुम्हें मगमन पथे दृष्टि रखो हे दयावान আজি प्राण तुमकु चालिबि আজি प्राण तुमकु चालिबि सारा दिन आज चिंती तब बाक स्मरण करी पुनर्दिन आज चिंती तब वाक्य स्मरण करी वाक्य खड्ग पराभूत
सेवा भगवान और तू चिंता मानो तुम काली Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Adi Prana Kuma Kutali Vita Sarati Kota Mukhe Hai Jaha Mukai Mahatma Kua Mitrana Kami Kota Mukhe Hai Jaha Mukai Kahari Mana Aghatana Devi Sunina Kai Bahu Baja Sunina Kai Bahu Baja Ukahamana Aditana Tuna Tutali Sadati Aditana Tumaku Chali Bita Sadati Banti Sibaja Jahamukari Mahatma Pavitana Kari Banti Sibaja Jahamukari Mahatma Pavitana Kari Sarvata Devi Hari Jaya Devi Sarvata Devi Hari Jaya Purvata Adi Pranamitu Prabhuja Adi Pranamitu Mautu Chali Vipra Sarati Manti Bajai Jahamukari Mahatma Kua Pitrana Kari Manti Bajai Jahamukari Mahatma Kua Pitrana Kari Sarvata Devi Hari Jaya Devi Sarvata Devi Hari Jaya Sattvankana Aditana Tumaku Chali Sadati Aditana Tumaku Chali Tumhe Bhagavan Ate Judira Te Daya Mano Tumhe Bhagavan Ate Judira Te Daya Mano Aditana Tumaku Chali. Hallelujah, praise the Lord, amen, glory, thank you Jesus. Aditana Tumaku Chali Vita Sadati मसीहा तेरी करुणा कितनी महान है, तेरी महिमा जान तो दिल मेरा करता है। हे मसीहा तेरी करुणा कितनी महान है, तेरी महिमा जान तो दिल
दिल मेरा मचलता है पापों के दलदल से तूने मुझे छुड़ाया है अपनी जान एक तूने मुझे छुड़ाया है पापों के दलदल से तूने मुझे छुड़ाया है अपनी जान एक तूने मुझे बचाया तेरी जयकार हो तेरी स्तुति सदाती हो तेरी जयकार हो तेरी स्तुति सदाती हो मसीहा तेरी करुणा तुम्हें मान तेरी महिमा जान दो दिल मेरा मचलता है आया हूँ मैं दर पे तेरे मंजिल मुझे बता दे मेरे जब से पाया जान तेरा खुशी से भर गया दिल मेरा आया हूँ मैं दर पे तेरे मंजिल मुझे बता दे मेरे जब से पाया जान तेरा खुशी से भर गया दिल मेरा अपना कलीम उठा के अपना बनाया blow your time. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 थैंक यू जीसस glory be your name तेरे मसीहा तेरी करुणा तेरी मान तेरी करुणा जाने को दिल मेरा चलता है दिल मेरा चलता है दिल मेरा Hallelujah, 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 hallelujah. Surah Batramani Karavasha bara 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 Udarabani Khalarabani Adarabani Daravasha mana bara 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 bandala raba. Holy, 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 holy. Oh Lord, hammer, 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 hammer. Samani Kalarabani Adarabani Darabandala Rabana Darabandala Raba. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabara khala rabani adarabani darabandalla rabana darabandalla rabana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idarabasha Kularabani Atarabani Kharabandalla Rabana Darabanda Raman. Holy, 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें 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 शिवा बा 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 sabara bara 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 hallelujah 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 oh Lord hamasana samesana 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 holy 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 holy
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabara bara 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 bara. Sabari Allah Rabana Kala Rabana Daraba. Sabari Allah Rabana Darabanda Allah Rabana Darabanda Allah Rabani bara 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 banda Allah Rabba. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Oh Master, Hamasara, Samasara, Samasara, Samasara. Ura baba 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 bara 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 bara. Udaramani Khala Ramani Darabanda Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabana Darabanda Rabba. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. ধন্যবাদ 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 Oh Lord, Hama Sama 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 Sama. Oh Lord, Hama Sama 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 Sama. Yitramani Karabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla Rabana Darabandalla. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, 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 Dhanya Prabhu. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Sabara bara 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 shakala rabaniya darabani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tumhara Paitram, Dhanya Tumhara Paitram, Dhanya Tumhara Paitram. Idaravani Khara Vatramana Kala Rabaniya Daravani Khala Rabana Daravanda Rabana Daravanda Rabana. Praise one, give us the glory, praise one, give us the glory, praise one, give us the glory. Praise one, give us the glory, praise one, give us the glory, praise one, give us the glory. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Dhanya, 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 tamanama, dhanya, tamanama, dhanya, tamanama, dhanya, tamanama, dhanya. Itramasha kabara bara bandalla rabana darabandalla rabana darabandalla. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name. Oh Lord, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to God, 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 glory to God. Uravatramani Kala Ravaniya Daravani Khala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Tumhara Paitram naam aur dhanyavad, glory, hallelujah. Udaravani Kharava Shabara Kala Ravaniya Daravani Kharavandala Rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूत की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है, दूत की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और संज्ञान तू ही है। यीशु तो मान, यीशु तो
अच्छा है यीशु तू धन्य है यीशु तू धन्य है तू तो की स्तुति भी तू ही है बुद्धि और ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं प्रभु तू ही है आप से मेरा मेरा सुधारा जीवन भरा पाप से मेरा मेरा सुधारा मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया यीशु हालेलुया हालेलुया दाराबानी कारबंदा दाराबाना दाराबा चाबाली बाराबा राबा धन्यवाद 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 जिंदा है यीशु धन्य है धन्य तो की स्तुति भी तू ही है ज्ञान तू ही है राजाओं का राजा तू ही है प्रभुओं का प्रभु तू ही है सारे गुनगार के लिए अपना गुण बहाया सुने सारे गुनगार के लिए अपना गुण बहाया सुने गोड़ की मारवी सली पति है अपनी नाम भाई गोड़ की मारवी सली पति है अपनी नाम यीशु तो महान है महान यीशु अच्छा है यीशु तो जिंदा है यीशु धन्य है तू तो की स्तुति भी तू ही है Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name. Oh yes, glory, praise the Lord. फायदे के लिए आते हैं फायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश होंगे तो महान है महान अच्छा है अच्छा ये तो जिंदा है धन्य है धन्य तू तो की स्तुति भी तू ही है Hallelujah, praise the Lord, glory. न्याय करने आने वाला oh yes Lord न्याय के साथ राज करने को न्याय करने आने वाला है न्याय के साथ राज करने को धर्मियों को ले जाएगा
धर्मियों कले जाएगा ईसो तो महान है ईसो अच्छा है ईसो तो जिंदा है ईसो धन्य है उसकी स्तुति भी है राजाओं का राजा तू ही है यार इच्छा हुई प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत गणना पिता शांति राजा हालेलुया 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 ग्लोरी होशाना 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 ओ प्रभु तुम्हें राजा का राजा तुम्हें प्रभु प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें धन्य नित्य जीवित पुनर्जित ख्रीष्ट हालेलुया 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 पूरा खड़ा बंदगा इरा भक्तरानी खड़ा भक्तरानी खड़ा बरगत्र हालेलुया तुम्हें महिमा रे वस्त्र नित हालेलुया ग्लोरी 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 तुम्हें ईश्वर निवास नि परमेश्वर हालेलुया ओ प्रभु ईश्वर रे प्रशंसा तुम अपेक्षा करे हालेलुया पूरा खड़ा भक्तरानी खड़ा बरगत्र हम जे जोड़े प्रशंसा करे प्रभु तुम निवास प्रभु सृष्टि है हालेलुया पूरा खड़ा भक्तरानी खड़ा बरगत्र धन्य प्रभु ते अनेक मंगल देज अनेक उपकार करिछ अनेक रोग सुस्थ करिछ अनेक मन वांछा पूर्ण करिछ अनेक पाप क्षमा करिछ प्रभु आमे कोउथरे प्रभु आज्ञा हम पूरा करिना प्रभु हालेलुया तथापि प्रभु हम किंचन आमे जोड़ी प्रभु तुम जेति प्रभु ओ प्रभु तुमरा प्रशंसा करिना कथा या सुरे हम अनेक काम करि थाउ प्रभु पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त तथापि तुम सहय करि थाउ दिन पर दिन मास पर मास तुम हमको सहय करि हालेलुया पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त आमे दुर्बल जानि तुम से आत्मा को तुम्हें प्रदान कर प्रभु इला खाल भक्त हम खाल भक्त जब तुम इच्छा करे हमें तुम्हारे समस्त कार्य करिबो हालेलुया हालेलुया तथापि प्रभु अनेक सबरा आत्मा को मध्य दुख देई अछि हालेलुया ग्लोरी भक्त हम खाल भक्त धन्य प्रभु तुम्हें मोर सब कथा को करिया में काम को सहायता करते प्रभु एकाई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु विषय को गोपन रखा मध्य ओ प्रभु तुम्हारा कार्य रे प्रभु आ प्रभु तुम समस्त विषय गोपन रखिता एपरि कि प्रभु आमे निज मन कथा जहां सब तुम खोली कहिता प्रभु आ से सब को में अपनो हृदय मध्य रखि तुम कार्य करता ग्लोरी भक्त हम खाल भक्त धन्य प्रभु तुम्हें हमर पाप और स्मरण करिबो नाही बोली मध्य पे करियो हालेलुया ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त मात्र प्रभु ए पृथ्वी पर हमारे प्रभु हम के अज्ञान से कार्य करता प्रभु पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त अनेक प्रभु अभी तो आचरण करता प्रभु तुम्हें हमको क्षमा कर दियो ओ प्रभु के अभिमान करता तेरे दुख करता इला खाल भक्त हम खाल भक्त तुम्हें हमको क्षमा कर दियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी भक्त हम खाल भक्त हालेलुया जहां ज्ञान को मैं करिना एक कोन से विश्वास नहीं प्रभु हालेलुया जहां की हम गत कर जामी यह निजे प्रभु मात्र प्रभु समस्त कार्य तुम्हें साधन करिछ तुम समय समस्त विषय तुम साधन करछ आगामी समय मध्ये समस्त कार्य तुम्हें साधन करबो प्रभु इला खालबा निखाल भक्त हम खाल भक्त हालेलुया ओ प्रभु तुम्हें जानो प्रभु हमर गठन जानो हमरे गुइरे विनाशा प्रभु ताक में जानो प्रभु हालेलुया पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त कोन से महत्व काम नहीं प्रभु से कलशर सामान्य टिके जल आउ निकि धुली प्रभु जहां की वजन नहीं कि आकार नहीं देखला नहीं इला खाल भक्त हम खाल भक्त और खाए प्रभु तुम्हें कितने प्रेम कर प्रमाण को हालेलुया हमर बंद नहीं तुम ईश्वर प्राण देई जो प्रभु हमने से कौन सी कार्य पर्यंत पाए कोई न प्रभु से हम को अपराध से मार्जना करो प्रभु हालेलुया पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त हालेलुया 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 हम निजर के निजर मनोरमान करि चाहे कि प्रभु बहुत समय प्रभु तुम्हें क्षमा करि चाहछो पूरा खाल भक्त हम खाल भक्त धन्य प्रभु तुम्हें ओ प्रभु हम गोपाल को प्रहर करी प्रभु तुम्हें निजर करिछ प्रभु मात्र प्रभु समय प्रभु कहां मध्य आमे ग्रहण करि पाइ हम हालेलुया तुम्हें क्षमा करि दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया इला खाल भक्त हम खाल भक्त हालेलुया 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 ओ प्रभु से रक्त छटपट है मेरा मोरे परीक्षा तुलिया हमने
को ताकि तुम वस्त्र अंचल में आमन को बुलाए के भेजो प्रभु आ प्रभु आ से पश्य पुत्र के आमन को करो प्रभु ये संसार से कितना अधिकार करो प्रभु तो ताकि हमें समय प्रभु विभिन्न विषय निग्रह कारण को आनंद प्रभु और जब ये आमन को क्षमा करो प्रभु हालेलुया 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 पूरा खड़ा बंदा निखड़ा बंदा लिखा इला खड़ा बंदा मनुष्य बंदा बराबर करा प्रभु तुम दया करो तुम्हें जो प्रकार भाव में आशीष दो वो प्रभु पृथ्वी को आज में कृष्ण प्राण दे आप नथी कहला पुनर्बार के से पुकार होनी प्रभु मेरे राजा राजा महाराजा प्रभु वसंत तुम शब्द की आगे घर रखने का आगमन करियो प्रभु तुम नाम धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ओ से विचार करे और कौन शिक्षा नथियो प्रभु सेदिन सब से प्रभु से प्रेम क्षमा कौन कार्य करियो नहीं प्रभु तुम्हें जगत रे ठाक प्रभु आत्मस्वरूप विलास करे तो जो संशोधन करे तो प्रभु बदल दियो हम प्रत्येक में दया करे प्रभु अनुग्रह कर हालेलुया इला खाला भक्त मानी खाला बराबर कारण प्रभु ये जगत में जेते अवसर कथा को प्रभु विचार करने में से सब विचार करो प्रभु मैं दया करो मैं सब बड़ा प्रभु हमने कुछ करो प्रभु ते हम कथा और करो प्रभु हालेलुया 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 तो खाए भी प्रभु ये जगत में अंत मन को किसी अधिक से नहीं प्रभु सुंदर सुंदर स्वप्न दर्शन अनेक लोग प्रतिज्ञा सब कुछ देछ ओ प्रभु से अनुसार हमर का आचरण करे प्रभु नाम को दया करो दया करो दया करो दया करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु मुनास में खाइ छ पुनर्बार के शक्ति दे सामर्थ दे प्रभु दिन कार्य में लगाव छ इसे हम धन्यवाद राज्य आ तुम राज्य विषय को जो समस्त मन वांछा का रहे छ प्रभु से सब तुम घर में जथा और प्रभु पूर्ण कर प्रभु संत संपर्कित संत परिवार संपर्कित समस्त विषय प्रभु तुम समय में शोभित कर हालेलुया हालेलुया पूरा खलबंदा मनी खलबंदा ये कहबो एम बुद्ध आश्चर्य हालेलुया पूरा खलबंदा मनी खलबंदा धन्य प्रभु धन्य तुम नाम यीशु नाम धन्य हालेलुया ओ प्रभु तुम दास में तो परिवार को हमारे प्रियजन को कुटुंब मंडली समूह को प्रत्येक लोग मन को आशीर्वाद करो प्रभु अनुग्रह करो ग्रहण करे ओ प्रभु जे माने भगवान को संकट समस्त में दया करो प्रभु राज्य देश वास में दया करो हालेलुया 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 समस्त मंद कार्य ओ प्रभु कलंक युक्त कार्य रक्षा करो उद्धार करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु देश रे से जते समय प्रभु के विषय को हम सुनो प्रभु से सब प्रभु में रक्षा करो प्रभु हालेलुया प्रत्येक मानव व्यक्ति में रक्षा करो प्रभु उद्धार करो प्रभु हालेलुया ए जे विनाश में प्रभु ने सहायता करो प्रभु समस्त घुराने वाला कार्य प्रत्येक को निवृत्त करो प्रभु हालेलुया 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 पवित्र 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 परमेश्वर हालेलुया इरादा मनी खड़ा मनी खड़ा धन्य प्रभु धन्य नाम यीशु नाम धन्य हालेलुया हरिया तुम्हें सेवा करते मध्य आम्ही तुम से समर्पण करू प्रभु संपूर्ण आत्मा को जगह परिचार करो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खड़ा या कि प्रभु से तुम बोले लो भाई देव हालेलुया और प्रत्येक दया करो अनुग्रह करो अनुग्रह प्रत्येक मध्य एवं हृदय में ओ प्रभु ऑनलाइन मध्य प्रभु सुंदर पुष्करणी प्रत्येक आत्मा में ध्यान हालेलुया प्रभु हालेलुया तुम विद्या से द्वार माध्यम करो साम के निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में मांगो छु आमीन। आपके पक्षुना सीधा करो तो आउ लोक मानकु आउ सेमानकु बाहर को आनी कहिले महाशय माने परित्राण पाइबा निमंते मते कौन करने को हेबो सेमाने कहले प्रभु यीशु गोटे विश्वास कर ताले तुम्हें सपरिवार रे परित्राण पाइबो। एटा होची पाउलो एवं शिला सेमानकु प्रहार करी आउ सेमानकु मध्य आउ
हरिकाठरे सेमानकर आउ पादरे हरिकाठ से लगे दे कारागार रे सेमानकु अर्थात पाउल और शिला जो निक्षेप कले आ बहुत सेमानकु प्रहार कला परे मात्र मध्यरात्रि से जो प्रार्थना करुले बंदी माने शुणुले आउ से निश्चय ता प्रभुंकर एक महत्कर्म है महाभूमिकंप है आउ कारागार भित्तिमूल कंपीवा लगिला तत्क्षणात समस्त द्वार मेला हो गला आ प्रत्येक जनर बंधन फिटिगला ए सब दृश्य देखी विषय जानिबा परे आउ से कारारक्षक आउ से आउ भୟରେ थरी थरी पाउल शिलांक सम्मुख रे पड़ी आउ से समानकु एई कथा पचारथिला महाशय माने परित्राण पाइबा निमंते मते कौन करबा से समाने कहले प्रभु यीशु रे विश्वास करो ताले तुम्बे सब परिवार रे परित्राण पाई प्रेरित 16 पर्व 30 एवं 31 पद रे कथा लेखा अछि एटा गोटे विशेष कथा परित्राण आ मनुष्य मानू पाइबा हम जदि कई परित्राण प्राप्त न हुए ताले से विनष्ट हम एवं जो माने परित्राण प्राप्त होइछन्ति सेई परित्राण को मध्य बड़ जत्न सहकारे धरी रखिबार आवश्यक तेणु तो लिखा होछि भय ओ कंप सह अपना अपना परित्राण साधन कर से दिन दाऊद मध्य प्रभु निकट रे प्रार्थना कले ए परित्राण रो आनंद मते पुनर्बार दियो से परित्राणटा शिरस्त्राण मस्तक टोपर पड़ी जदि जोर रे मस्तक को आघात करा जाए ताले से लोकर मृत्यु घटियो ता सुनिश्चित तेणु से एफिसियो 6 पर्वर 10 पदरु 8 पद मध्य लिखा होछि परित्राण रूप शिरस्त्राण परिधान कर हेलमेट ऑफ साल्वेशन गाइड रे विशेष करी आउ टू व्हीलर रे जीवा समय से हेलमेट पिंधिया पई ता गोटे बाध्यतामूलक मध्य आउ ता करा जाए जेपरि कि जदि कौन प्रकार एक्सीडेंट हुए जने पड़ जाए ताहले से हेलमेट पिंधिथिबा हेतु तार मस्तक सुरक्षित हबो आउ से मरिबने मात्र से बंची जीवो किंतु एई विषय आज अनेकंकर प्रकृति रे धारणा नाही जे परित्राण केमिति मनुष्य मानक पाइबा को हबो धर्मशास्त्र बाइबल रे गोटे कथा लिखा होछि परित्राण केवल जड़े लोक ठारे मात्र अच्छी जड़े व्यक्ति ठारे गोटे मात्र नाम आउ अन्य नाम नाही ता होछि जीसु केवल जीसु नाम रे परित्राण अछि जीसु ठारे परित्राण अछि जेपरि प्रेरित 4 पर्व 12 पद रे लिखा होछि आ आकाश तले मनुष्य मानक मध्य कौन सी नाम दिया जाए नहीं जो नाम रे आमान को परित्राण अछि तबे प्रभुकर धन्यवाद एजी जेतले से पाउल एवं शिला से कारारक्षक को कहले से तार प्रश्नर उत्तर दे कारण से पचार थिला महाशय माने परित्राण पाइया पई मते कौन करिवा करो से प्रभु यीशु रे विश्वास कर तमे समस्त परिवार परित्राण पाइ मु जा कहया पई चाहूची ताहला आजी जदि जने प्रभु यीशु ठारे विश्वास करे कारण से परित्राण पाइया पई चाहे तार कर्तव्य कौन तापरे ताकू कौन करिवा को हबो अनेक प्रभु यीशु ठारे विश्वास करछन मात्र निजर कर्तव्य आउ से माने ठीक भाव रे साधन करू नथिबारु समाने परित्राण प्राप्त होई पारिबे नाही समाने लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे नाही निजर दायित्व उपयुक्त भाव रे संपन्न न कले आउ आमे जो उद्धार पाई पारिबे नाही कारण लेखा होछि अनेक चेष्टा करिवे किंतु पारिबे नाही एवं लेखा होछि प्रथम थिबा अनेक लोक शेष रे भी पड़ी जिवे और लेखा होछि शेष पर्यंत जे धैर्य धरिक रहिबो से परित्राण पाइबो आ अनेक शेष पर्यंत धैर्य धरि रहि पारंती नाही ताहा से इस्राएल मानक ठारू स्पष्ट रूपे आमे आउ लक्ष्य करि पारिबा किपरि मिस्र देश रु से माने प्रतिज्ञात देश को
କିଣାନ ଦେଶକୁ ଦୁଗ୍ଧମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପଡ଼ିଲା। ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଉ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର ନାମ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ଆଉ କହିଲେ ଜିଓସିଓ କାଲିବ ଛଡା 20 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୌଣସି ଲୋକ ସେଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରା କାଳରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସିରିୟସ ନ ହଉ ଆଉ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା ନ କରୁ, ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରୁଛୁ, সেই ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ବିଲିଭର। ଜଣେ ଯୀଶୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହ ସେଇ ସପରିବାରରେ ଆଉ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବରେ ଆଉ ସେମାନେ ତାର 33 ପଦରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିର ସେହି ଘଡ଼ିରେ ଘେନି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରହାରର କ୍ଷତ ସବୁ ଧୋଇଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେହି କ୍ଷଣି ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ। ଗତକାଲି ମୁଁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ସେହି କ୍ଷଣି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେହି କ୍ଷଣି ନିଅନ୍ତୁ, ବିଳମ୍ବ ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଭଲ। ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୁଖରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଆଭରେଜ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ବା ପ୍ରିଚର ନୁହଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଭାବରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ହାରାହାରି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରି ଜୀବନରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୃହହୀନ ହୋଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଏଇ କଟକରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କଠିନରୁ କଠିନ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ମାନି ସେପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆଉ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଚାର କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନିଜର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୋର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଦାସରେ ବଶ କରିକି ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯେପରିକି ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଯେପରି ନିଜେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନ ହୁଏ, ଏପରି ଅନେକ ଭାବରେ ଆଉ ମୁଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ କରିଛି ତାକୁ ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା କହ। ସେଟା ତ ସେ ମାର୍କ 16 ପର୍ବର 15-16 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କଣ ଲେଖା, ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଏ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ବାପ୍ତିଜ ଯୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ କରୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହବ ସେଇଟା ତ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ହବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅମିଶ୍ରିତ ଦୁଗ୍ଧ ପରି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଖୁସି ହେଇପାରିବେନି, ଆପଣ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଇଁବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ କହିନୁ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁମର ମସ୍ତକ ଅବନତ ହେଇଛି, ମୁଖ ଉଠେଇ ପାରୁନ କାହିଁକି? ତମେ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ତ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବ। ଲେଖା ଅଛି, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର, ତୁମର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ତେଣୁ ତଥାପି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହବ। ସେମାନେ ବାତିଲ ସେହି କ୍ଷଣି, ସେଇ ରାତିରେ, ଛୋଟ ସମୟରେ ଜନ୍ମର 3 ଦିନରେ ସେ ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚାଇଲ୍ଡ ବାପ୍ତିଜମ ଯାହା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବେଲ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମର କଥା ନୂତନ ନିୟମରେ ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା। ଲୋକମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ପରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ। ପାପ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପାପର ବୋଧ ନ ପାଇକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ନେଇଗଲି, ଆଉ ଯୋଉଠି ଯାଇ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେଠିକାର ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ କଥା କହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉ କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦର୍ଶନ ମିଳିବା ସହଜ ନାହିଁ, ସେଟା ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବେ? ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ? ନିଜର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ହଟେଇ ଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ସାଧନ କରିବେ? ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରିବେ? ନହେଲେ ଦର୍ଶନର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିବ? ଆପଣ କଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବେ? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି, ପାଉଲ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ମତେ ବି ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ସେ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସେମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯାହା ହଉ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ, ଆଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆଉ ସେଇ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ନିଜ ପରିବାରରେ ଯେପରି ଜିହୋଶୁଆ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାର ସେବା କରୁଛ କର, ମାତ୍ର ମୁଁ ମୋର ପରିଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଆପଣ ପରିବାରରେ, ନିଜ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ। ମାତ୍ର ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ବୋଲି ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି କି? କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କରିବାକୁ ହବ? ଯୌନ 4 ପର୍ବ 23-24 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମ୍ପରାଗତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଶିଥିଳ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଗୀତ ଗାଇ, ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି, ସେଟା ନୁହଁ। ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ, ସର୍ବ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ପରଭାଷା କହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରେ। ପରିବାରରେ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା କେବେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଟା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତୁ। ଜିହୋଶୁଆ 1 ପର୍ବ, ଗୀତ ସଂହିତା 1 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କର, ସେଥିରେ ସବୁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ସେଇଠି ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ବାଇବେଲ ନ ପଢିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ବାଇବେଲ? ତତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଥା କହିବ। ଧରି ନିଅ ଆପଣ ଦଶମାଂଶ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମଲାଖି 3 ପର୍ବ ପଢେ, ସେ ଲେଖା, ଯେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରୁଛି। ଏଟା କୌଣସି ଗୋଟେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମୁଁ କହିଲି ସିନା କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବାଇବେଲ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ତମେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ। ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବାଇବେଲ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେବେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆଉ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ହବ ନା, ନ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପ ମନ୍ଦରୁ ପୃଥକ କରି ଧାର୍ମିକତା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କରିବ। ଅନେକ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ଅଛି। ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଦାନିଏଲକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସିଂହ ଭିତରୁ, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମିଶରରୁ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ସୁଫ ସାଗର ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ପଥର ଦେହରୁ ପାଣି ସେମାନେ ପିଇଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖାଦ୍ୟ, ଏସବୁ କଲେ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ।
ଓ ପ୍ରଭୁ ଏପରି କରନ୍ତି। ଡିପଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଚାରିଟା କଥା ମୁଁ କହିଲିଣି। ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେବା ତ କେବେ ତ୍ୟାଗ କରିବେନି, ତିନିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ କରିବେ, ଚାରିରେ ବାଇବେଲ ଯଥେଷ୍ଟ ପଢିବେ, ତିନିରେ ଆଉ ଚାରିରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ କରିବାକୁ ହବ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଲୋକ ହବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି କର୍ଣ୍ଣିଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 10 ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ଲୁକ 18 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। କାରଣ ସେ ସମୟ ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଚାରିଟା କଥା ହେଲା। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରଚାରକ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲେ ପ୍ରଚାରକ ହେବେ, ନହେଲେ ହବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ହବ ଅନେକଙ୍କୁ। ନିଜ ଘରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯେତେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାରକ ନଥିଲି, ମୁଁ ବାଳକ ନଥିଲି, ମତେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁନଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ କେତେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ମାନଙ୍କରେ ଡାକିକି ଅନରେବଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ, ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, କିଏ ଆଉ କହନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ, ସବୁ ଲେଖା ଥିବ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଭାବରେ ସେଇଠି କରିଥିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ହଉଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, କଟକ ଓଡ଼ିଶା କହିକି, କିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ଏତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରେ 1982 ମସିହାରେ ମୁଁ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଥିଲି। I was a believer, ମାତ୍ର ପାଗଳ ରକମର ହେଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଚାର କେହି ମନା କରିବେନି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେପରିକି ଅନେକ ତାହା ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। 5 ସେଟା ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯୋଉ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ, ପାବ୍ଲିକରେ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଯୁଗ, ମୁଁ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। এই সোশ্যাল মিডিয়ারে, ফেসবুকরে, ইউট্ୟୁବରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ମେସେଞ୍ଜରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେଠି କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥାଏ। ଆଉ ମୋର ସେ ବରସଳା ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଭାଇନା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ମନୋଜ, ମୋ ହାତରେ ସେ ଆଉ ମହାରାଜ ସେ ଜୀବନ ସେ ନେଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ମୋର ମେସେଜ ଗୁଡାକରେ ଆଉ ସେ ଦେଖିବ, ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଠି ଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିବ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଗଡ, এই ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ, ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ, thank you very much for this wonderful message and your testimony, wonderful testimony. May God bless you and use you more and more in your ministry. ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେ ଲେଖିತು, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି God bless you also, thank you and God bless you also and use you. ମୁଁ ତାଇପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି। ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ମୋ ଜୀବନର ବିରାଟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ କିଛି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେମିତି ହେବ? ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଏଣେ ଅନଲାଇନରେ ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବା ପରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବେ, ପାଷ୍ଟର ବି କହୁଥିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେସେଜ ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନରେ ଷ୍ଟାଇର ଅପ୍ କରିକି ଆଉ ସେ ଲିଡ୍ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ହିଲିଂ ସେତେବେଳେ ହବ, ମିରାକଲ ସେତେବେଳେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ବାକ୍ୟ କହିବେ, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ନେଇଯିବେ, ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଲୋକ ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ଏତେ ସମୟ ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକୃତ ମେନ୍ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇପାରୁନା। ତେଣୁକରି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ସମୟରେ
ଉପଯୁକ୍ତ କଥା କହନ୍ତୁ। ଯଦି ତାହା ସେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହବ, ଉପଯୁକ୍ତ ହବ, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେ ସେ ହିଁ କହିବେ। ଆହୁରି କୁହନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଆସି କଲେ ହବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ କରିଦେଲେ ଗୋଳମାଳିଆ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିଥିଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାରତର, ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 2 ମିନିଟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ 2 ମିନିଟରେ କଣ କହିବ? ସେଥିରେ ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ନା। 2 ମିନିଟରେ ଏମିତି କହିବାକୁ ହବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର୍ଡ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେତିକି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କହୁଥିବେ, ଗାଉଥିବେ, ତାର କିଛି ଆରମ୍ଭ କି ଶେଷ ନଥିବ। 2 ମିନିଟରେ ସେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ପୁରା ଅନଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ଦେଇଦେଲେ। କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତିକି କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ଆପଣ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଲୋକଠାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଚାହିଁବେ, ଖୋଜିବେ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। ସୁଯୋଗର ସଦା। ତେଣୁ ସାକ୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସାକ୍ଷର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଗୋଟେ କହିଲେ କି ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେ, ଆପଣ ପୁରା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ତଳାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଲା ପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କେହି କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ସେଇଟା ତ ଟ୍ରିକ୍ସ, ଟାକ୍ଟଫୁଲି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯାହା ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି, ମିଶେଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ଏକ୍ସାଜରେସନ ନାହିଁ, ଆଉ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ସେ ଦେଖିବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଇଏ ଅତିରଞ୍ଜିତ କାହିଁକି? ତମକୁ ଯେତିକି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତିକି ଅଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ କର। କର୍ମ ସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ନା। ଯୋଉଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେବଳ ଉଚିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାକ୍ଷ୍ୟଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ତୁଲଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ହିସାବ ଦେବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ ନା, ତୁମେ ହଉଛ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦେବାକୁ ହବ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। 100% ବାକ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହବ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ପଢିଲେ ହବନି, ଜାଣିଲେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ଅନେକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ। ଜୋନ 15:7 ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଏ କେତେ ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଡାକି ହବ। ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେନି। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ମନରେ କହିବେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିଛି ତ ହଉନି ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ କରିବାକୁ, ଯାହା ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବାହାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆପଣ କରେକ୍ସନ କରିବାକୁ ହବ, ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ମଣିଷ ମାନେ ବୁଝୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ହଟେଇ ଦିଅ ସେ ସବୁ। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କର, ଭୁଲ ଅଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନିଅ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ହବ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ନିହାତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ ହବ। ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭାଷା କହିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ 14 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ପାଉଲ କହିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁ ପାଇବା ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। এটা କେତେ ବଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ 12 ପର୍ବ 8ରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ 9ଟା ଦାନ ଅଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କେବେ ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି ସାରା ଦିନ? ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର 9ଟା ଦାନ ଦରକାର।
गोटे दिन कौन दिन दिन धरी केते आत्मिक धार्मिकता क्षुदा तृषा 100 को 100 थाई कि कष्ट मु पाई आप खाली टे प्रार्थना कले मत दे दियो कले ही जो भावुंट एकांत चेष्टा कर से चेष्टा कहाँ ठारे नहीं ताले कौन होता मंडली निष्ठा पाता समझते कौन टे साक्ष्य देदेबू गीत टे गाईदेबू कौन टे वाक्य टे कहीदेबू काम हो गला एति नाई 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 आत्मिक दान सब दरकार ता कहले मंडली निष्ठा पाई प्रचुर परिमाण रे पाइବାକୁ चेष्टा कर प्रथम ग्रंथि 14 पर्व पढ़ंतु जने ख्रीष्ट विश्वासी कर्तव्य पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम ना आत्मी जो आम बहुत दुर्बल आ बहुत आम पछरे मैंने रहा आउ कौन ना जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी हिसाब से आम यथेष्ट दान दबा हम दानर परिमाण अल्प हेले आपण अल्प प्रभु ठाकुर पाइबे से पीड़ित 10 पर्व कन्या विषय लिखाई से लोक मान बहुत दान दौले प्रभु गोटे समय से जागतिक दान दौले प्रभु आत्मिक दान देते परिवार जिते लोक थे बहु संख्यार लोक एकत्र थे पितर आसला बेले से पितर कथा कहू कहू से प्रार्थना करिसेंति ना उपवास करिसेंति ना को डुबो नहीं पवित्र आत्मा दृष्टि है समस्त पितर आम जमी पाइचु एम भी सेमती प्रेरित मान सदृश हो गले प्रेरित ही ना आपण प्रेरित ही पारे प्रभु दास ही पारे ना से आह्वान नथिले हम ना परी ही पारे अर्थ ना सहित आप इक्वाल हो गले से अलमोस्ट परी से स्थान से अधिकार से सब आपण प्रति तो आसब ना केबे भी मात्र जड़े भल विश्वासी जो कार्य कार्य करी से अनुसार प्रभु आपण को पुरस्कार देवे प्रभु आपण को व्यवहार करेंगे प्रभु आपण को आशीर्वाद भी करेंगे आउपरिक पितर से दिन से कुक सिमन मन परिवर्तन बाप्तिस्म भी नेला एक्साइटेड हो गला मैंने हस्तारोपण कला बेले पवित्र आत्मा पछने मत टंका भी जाची देवाई कहला मु जानूची से किसी खराब भाव से करिनी किंतु बुझीपारे ठीक कथा नहीं से मत भी से शक्ति जो जहाँ हाथ रखले से पवित्र आत्मा पाइब पितर कौन कहले एथे तुमर अंश की अधिकार नहीं neither you have portion और पार्ट और पोर्शन एथे तुमर अंश की अधिकार किछि नहीं सही परि भाव रे जो मान को प्रभु आह्वान कर सेमान को पाखरे से अंश अछि सेमान कर से अधिकार अछि आपण से परि बड़ सावधान रो सहित आपण को कार्य करिवा को हो दानर कथा कहली से लोक मान को बहुत दान दउतला प्रभु की परि तांको पवित्र आत्मा को दान तांको परिवार समस्त को दे देले दान कर दान दिया जो लेखा दशमांश अनेक ख्रीस्टियान दिखते प्रभु द्रव्य चोरी कर दंड ही अच्छी जहाँ प्रभु वाक्य मान ना वाक्य बारे जाऊँगी आप आज भल अच्छे भावुचे कि ना मुझे प्रार्थना करुँच प्रभु मत क्षमा कर दो कांदुची उपवास भावंतर आप मुक्त हो गोटे दिन आसो जहाँ कर तार भल कि मंदर फल आप निश्चय ही पाइबे से दंड समयटा निरूपण कराई जेती समय निरूपण कराई आप जिते प्रार्थना कर जिते बदलिक से समय न पहुंचा पर्यंत से दंडरू आप मुक्त हेबे ना तेणु आईपरी भाव आम को कार्य कर प्रभु वाक्य को सफल कर दशमांश दबा द्वारा प्रभु लोक मैंने प्राप्त अनुसार प्रभु द्रव्य प्रभु लोक मैंने पाइबे आ प्रभु कार्य करेंगे प्रभु लोक मान पुरातन नियम से लेवीय मान कौन प्रकार से अधिकार से दिया ही था दान सब चली दान दशमांश ये सब केवल नैवेद्य बंचुते आज भी प्रभु लोक मैंने जपरी मो अच्छी से प्रभु लोक मैंने अच्छा पिंटू भाई को माँ सब पिला गोटे कथा कहे आउ मो उपर बहुत हाई इंप्रेशन थिला मुझे मकड़ा चर्च को जाकर सब सत्य जानी कही स्वाधीन भाव कार्य कर अनेक अनेक शुणी से कहे पिला सब दशमांश समस्त को दब ना संस्था एक्ट जो से दरमा पाँच जो मैंने संपूर्ण स्वाधीन लेबीय से मात्र दब से मकड़ा चर्च से प्रेमलता से गभीर सत्य जानी अर्णामेंट्स भी पिंधु नी औषध खाऊ नमती कही लास्ट बेलू मुझे कही पढ़ा पढ़ा जहाँ टी पिंधे से भी से बाहर करदे आपर दिने मृत्यु पूर्व घरे से पिंटू भाई माँ आ से पिंटू भाई स्त्री से सर्वणी से मिसिकी लॉर्ड सापर भी करी वीडियो करी फेसबुक यूट्यूब लास्ट बेलू सेमती उठे मुझे खुशी हेली जाऊ शेष सुजोग आप ग्रहण कले भाई
जहाँ सब सत्य सब मु बाहला पर सिना आसिक एमती हो नले सबू सबू से जखन मो आम बढ़ी पिला से भाव प्रकाश से प्राय से रास्ते अच्छा मो प्रति गभीर से स्नेह श्रद्धा प्रेम सहानुभूति साहय समर्थन सहयोग सब रही से भाव में प्रेम करे विषय मो मनोयोगी होता है। तो प्रभु का नाम धन्यवाद हो। तेणु खाली से दशांश कथा तो ना आ विभिन्न प्रकार भाव में कौन निजर गृह जमी विक्रय कर प्रेरित मान पाद पाखे आनी से थूले आम विश्वासी भाव में आम दान यथेष्ट दरकार विश्वासी मान प्रति आम कर्तव्य करा दरकार जेपरिक शेष प्रभु जो विचार करेंगे से कथा मु क्षुधित तृषित पीड़ित उल्लंघ आ विदेशी प्रवासी कारागारस्थ थी मो प्रति तुम्हें कर्तव्य कल अन्य मान मो प्रति करना केतुआ आपण प्रति करूँ आपण प्रति आम करूँ मोर क्षुद्रतम भाई मान जन कर मो कर मोर क्षुद्रतम भाई मान जनक न कर तुम्हें मो करना जने विश्वास जीवन स्वार्थपर नहीं स्वार्थपर हो पार ना खाली निज निज परिवार बैंक बालांस जमा रखिकी से कर आज विश्वास आप बैंक बालांस सब नष्ट हो गला वृथा लोकंकर तो से प्रतिमा पूजा रूप लोभ कह जाऊँच समय सरीगला बैंक रे टंका थी से गला से बैंक रे ही रही प्रभु कार्य लगे केते भल होता से चिंता भी लोकों भितर ना मात्र से आम साध्य मंडल लोक मान देखुचु गृह जमी बिक्री करके आणुले कौन यहाँ आम ना खाली आशीर्वाद मागे आमको घर दियो जमी दियो नहीं जने विश्वास रखते जब प्रभु राज्य वृद्धि हम भल भाव प्रभु लोक मैंने कार्य करेंगे तो स्वाधीन भाव में कार्य करुँच शैतान चातुर मु निज रक्षा करने सब चेष्टा करे बालक प्रचारक मान जेहती मुझे दिए इच्छा हूँ अधिक से दिखती तथापि विश्वास क्या चांदा फांदा इत्यादि किसी विश्वास में चले जिते थर मु जाए मिछ कहने प्रभु उपस्थित कहूँ 6 मास थे मु जाए जिते थर मंडली परिदर्शन को जाए 6 मास थे प्रत्येक थर पालक प्रचारक मान कि वृद्धि करे 10 टंका 20 टंका 30 50 टंका हम कि नहीं अधिक तो हम ना प्रत्येक थर जिते थर जाए से हेल्प को वृद्धि करे से कहती आपड़ जिते थर आसती आमको एमती कर सब करते नहीं भाई अंततः वर्ष थर करूँ आपड़ कौटू पाँच सब आप करेंगे ये कार्य मुझे 40 वर्ष धरी ऊपर है करुच्ची मो बाप माँ मत पूरा सपोर्ट दौन ए सहयोग करने कहते तू कौट पाइले कले मना ना तो स्वाधीन कौट बाहर कौट पाइबार ना संस्था फंस्थार ना तू केमती करू कार्यकारी वेतन योग्य ये विश्वास मोटे मुझे देखुचे मैंने कम कर मागुची धार मागुची चांदा मागुची ना चोरी करुच्ची ना कौन नहीं तो दायित्व खाली नौ प्रभु मुझे देखुचे मैंने कम कर रिसेंटली पास्टर अल्फोन्स मत कहले भाई आमर ये जो पास्टर मीटिंग है मुझे कहली समस्त को समस्त आम प्रार्थना करूँ भाई आसवाई मंडली सब हाँ से आसवा दरकार निश्चय आसवे जो आसवे सब बड़े जमती करते आमको निश्चय किसी से वृद्धि करेंगे आमको जो हेल्प दौरान साहय दौरान किंतु आम के आत्मा लाभ कर मंडली वृद्धि करते मंडली वृद्धि करें कुआड़े कुआड़े जाए प्रचार करुँ नुआ नुआ लोक मंडल आम निजको देखा से तो करेंगे आम कौन कर भाव दायित्वपूर्ण भाव में आमको करने आवश्यक दान कले दान मिल आप जड़े प्रकृत ख्रीष्ट विश्वासी ये समस्त विषय कर्तव्य अच्छी अवशिष्ट विषय प्रभु आपण मान कहे आपण मैंने चिंता कले जापर कौन कौन आपन को करने को आपणकर कर्तव्य कौन आपणकर दायित्व कौन जड़े विश्वासी भाव में आदि विश्वास कर्तव्य ठीक भाव में करेंगे ना जाको 2 पर्व 26 पदर देखिए आत्मा बिना शरीर जेपरी मृत कर्म बिना विश्वास मृत आपण जड़े मृत विश्वासी हे आ प्रभु जीशु निज मुखर जेपरी कहले प्रकाश 3 पर्व में साधी मंडल दूत निकट लेख तुम्हें नाम जीवित प्रकृत में मृत आपण कौन करेंगे से दिन आज समय अच्छी प्रभु सुजोग देते तार सद्व्यवहार करंतु विश्वासी हूँ अविश्वासी हूँ से दिन आउ प्रभु जीशु से थोमा को कहले आउ विश्वासी हो अविश्वासी हो नहीं समय सन्निकट प्रभु जीशुଙ୍କର आगमन समय निकट आमानकर जीवन क्षण दृश्य होगी अदृश्य हवा परी बाष्प सदृश्य
ଆଉ ତାହା ସେପରି ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେତେଟା କଥା କହିଲି ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନଚେତ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଫେସବୁକରେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଫେସବୁକରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଠିରୁ ଆପଣ ପୁଣି ଶୁଣିପାରିବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି। ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Thank you, Jesus. Glory be your name. Uravatramani karaba shabari kalarabani kharaba. ଆଜିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଦେଖେଇବାକୁ ଯତ୍ନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଇଦାରବାନି ଖାରବା ଶାକାଲାରବାନି ଆଦାରବାନି ଖାରବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥା କୁହ। ତୁମ ରକ୍ତ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର। ଆମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର। ସମୟ ଦେଇଛ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଇଛ, ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଆଉ ବିବାହ ଦେବା ନେବା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କେବଳ କରିବା ଏସବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ଉଣା ଅଛି ଯଦି ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଜି ଯୀଶୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିଆଗଲେ ଆମେ କୋଉ ଜାଗତିକ କର୍ମ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମେ ଦୟା କର। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ। ଇଶାବାରା ଖାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନି କାରାବାତ୍ରମାନା ଖାରାବାନ୍ଦାଲାରାବାନା ଦାରାବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଭାରେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭାଇ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପାପ କ୍ଷମା କର, ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାନ୍ଦାରମା, ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେନ୍।